মাত খাইয়া কারণ যে বরফ রগ্ন চুং আসুগরি দিব সাব আসুগরি হিংকা আনি বাবু যে আসুগরি তংলা থাকে তো আবুনি বাগैनो যেমন কাস্টমারি ল নি ফানা ও কাস্টমারি ল নি ব্যাপার হিংকাই যে সমাজপতি বা হেড অফ দা সোসাইটি যে কাস্টম নি তংমনি বরনি থারিनो याफारि खाइसो जों एमडी सिंखा इलेक्टेड का आंले ताम सिनायबा असाय खानरा बारो आरो केसुक सिमाने हाय যেমন আরো जों समाजपति रक निबागै ताबुकसिनी 20टा जे ट्राइब्स तमानि 19टा प्लस एकटा दालं नमति सब ट्राइब्स टाइप 14टा 15टा बांगाली टाइप कुलकुली যেমন বংশের হিংগা 12 পরিবার সে তঙ্গ ও 12 পরিবার তাকে 6 পরিবার সে তংসু কুলায় তানবাগে হিংগাই বংল বসঙ্গ পুরি আসাইবো দেবরমা বেকাই যাব যে তলা সিকলা রব দেবর মানে কাইতো কি কমাই থাকাবলে বংনি হিংগবা ঠিক আমতে ক্লে প্রিজার্ভেশন খাইনা হিংগাই কাস্টমারি লনো কম্বাইন খাইয়া যেটা 20টা হিংগা এনএক্সার খাই এনএক্সার 1 এনএক্সার 2 খাই বংনি যে তমানি আরনো তনিবাই যে সাত যেটা কাস্টমার হিংগাই বংনি বেকাই সব বাংলি বই আবু খাইকে বাহাই নেক্সট অরসুং বালাগঙ্গা দ তিলক সাউ আসাম ইজ দ্য আসামিজ পাঞ্জাব ইজ দ্য পাঞ্জাবি বেঙ্গলি ইজ দ্য বেঙ্গলিজ বিহারি ইন দ্য বিহারি ইন্ডিয়া বিলংস টু হোম ববো জমাতি হদা হকে বসে ক্রাকু ববো বিস্কু ব্রু সুচি কালচার কে বসে ক্রাকু ত্রিপুরা চলে বুথু হকে বসে ক্রাকু জ তোমবাই লাস্ট হকে জবর মানিব ক্ষত্রিয় মন্ডল খাইতে গরে খাসাম জানি তো ই আবদে হেকাই কাইসা জুং যাও মানি বসং দেতা আবতাই মনুবা যে জমাতি হদা যতনি ক্রাক আও জমাতি হদা যে বড় খ্রিস্টান কাকে কুলাঙ্গাবি হিন্দু বড় খতরিয়া Because that was Jomatio for a Christian, Buddhist Panon, Tomito, Boda and Heckley Jomatio, Hatordan, and the overall was Hatlos of Toton, Adonai, Borosina. Zemonsin Boron, wishing Basan Lugulcano, Agotolan, the Bormondo, Basan Lugulcano, Jomatio Lugulcano, or the Poita Carmani. He gave all system by Heckley Sia, Zemon, Real Robuma Botica, Bocnesilia, City Bororo, the Borman Silia. जैसे वांसे में कासा-कासी तखान काई तेरे दिन ड्राइव बखने सिलो जो बुझम खायो बाक्सा सिली बस होता है पंद्रह बखने सिलिया तंगो मर भती पान बखने सिलिया अंते बसंत तंग इगा अनेक बरगो का हाई तंगो जे बुआई जुब बस से तांगा ले या बाक्सा हिंगे बाइक से काई थांग ले ना अब सालो सेटिंग खाई ना अब बरगो खाई तो যেমন হালাম নি বিশি আন খানো বই জন্য তাঙ্গানো কিন্তু ইয়াগনি মা খই মা তাঙ্গ দেবর মানে কা হাইয়া জুজু জুদা যা বই জু কোয়া কলাই তো থিনা নাই তো মান তিসাই মি আনি আতে বিপদ এই জিনিস রক অবস্থা ঠিক হই না হিংকাই আং তুই নমিনেটেড এমডি রিপোর্ট সম্ভব ইয়া আব যে সমাজপতির উপর লক্ষ্য যাথং কারণ তাকে সমাজ এমন একটা তেথার জিনিস এমন একটা পবিত্র জিনিস যে জায়গাও পবিত্র জিনিস আবো বরফ খাই যাথং বরফ খাইতে চাও যেমন ঠিক মতো আবো নুম তো সিনা নুম তো মন্ত্রী বা আবন বাগে আলমিয়া থাকা যে তংমানি আবো তংথং বাংলা ফ্রি লিলা নাও ফ্রিডম লিলা নাও সমাজপতি লগ্ন কারণ বরফ সে হদানি বসংনি বকরক হিংকে বকরং লিলা নাও কিন্তু অন্তি দিথানি সিনা হাইদে তং Ante que si no nos makai, customary law some setting kind of money. We need not have a borrower of Suno, I'm by Kanum by Clay to not Tungo, or Tumani no, some Asusan Bagoy day. Asusan Bagoy, German. Assam government, Assam maybe single can be unlocked about Hananuka. Borrower Bolo Musika, we see Balor Palitum. Assam government need Forester of Romoy, Garis Kari Peka, Bonus Thomas Spotify. অঙ্করে গাড়ি নেই তিনি সমাজের মুসিককে চুন বাজার ভালো তিনি সমাজে উনি আইলাই কাইরে কাজ হই দাঁড়ালো কে তিনি সমাজে বহাই না কাস্টমারের ল নি বিসিংতুই যদিও অব ঠিক থাকলাই বুইনি দফা বাই থুংজাকমেননি জাগাও আইন বাই থুংজাকমেননি জাগাও পুলিশ বাই থুংজাকমেননি জাগাও কাজ হই সুংবাই সুংনো বেরা খাতরে থংজাকমেননি জাগা হংকাই যে সমাজপতির ফ্লাইমানি আবনো সই হিনে আগুয়ান সুগো যেমন চিনি আরো ও ভিলেজ কমিটি নি হাইনা হাই আনতাইসা আং মুইতঙ্গ যে 587টা ভিলেজ কমিটি নি বিসিঙ্গ 33টা যেটা ভিলেজ কমিটি খাবো
40 বছর কাতুটি বা 40 বছর কাখা জীবন ফানো বিএসসি রে আন্দারা হাবিস মালাংলিয়া আবো সালাইয়ের সুলেমানি বিশুদ্ধই থানায় 22 তারিখ ডিসেম্বর 2022 বরং প্রত্যেকটা যেমন ওল আগরতলানি বেলবাড়িও দুগলি ব্লকনি জম্পুইজালাও খাই এবং এপ্রুভেল অঙ্কটা তাবুক যে 33টা ভিলেজ কমিটি তংনি যে সাফার খাইমানি ও জায়গাতে বরফ গোबांनि खोनाबा বরফ বাংসে বাংখা 5000 উপর রকমখা আমরা 2 ভাগ ভাগ খাইয়ে বরফ ন সগইয়া জাগাও সুযোগ সগরি নাছে হিতেবা জুংতাইসা অন্তে খাই নাম্বার যে বাংনি মান 3 ভাগের 1 ভাগ জায়গাতে 591টা ভিলেজ কমিটি গাঁও পঞ্চায়েত কিন্তু 3 ভাগের 2 ভাগ এডিসি এলাকা 587টা হিকায় নাম্বার যেসব বাংলা চিনি কর্মসংস্থান বাংলায় ভিলেজ সেক্রেটারি আরপিএম আরপিএস জিআরএস আবার জুংতাইসা সেটিং খাইমাননাই চিনি বরফনি কর্মসংস্থান খাইমাননাই সগইয়া জাগাও সগরি মানে নাই চিনি সুযোগ সুবিধা ডিসেন্ট্রালাইজেশন পলিসি জুংতাই খাইমাননাই বরং কর্মসংস্থান মানে ওকে চিনি বিসিঙ্গ जों सावो जे प्रत्येकटा जागाओ चिनि जे सगैया जागाओ सगैरिनानि उंगिया जागाओ उन्नानि हेकाय फुट फुल्स गेप जत जागानो तंगु जत जागानो गेप उंखाय गेप न फिल अप खायनो हेकाय मेनी हैंड्स टुगेदर जेसु याक बांगो आसुनो राकु साइनिया तालिका काहाम जों इलेक्टेड बा रिप्रेजेंटेटिव उइ थायो कायसा बरकनि कायसा तो जों एकाडेमिया स्लेम वाटर साले कपुरे आबुनो गणतंत्रनि नियम पवित्र हाउसनि नियम हिमपानि मानसुंगा किन्तु आंखा हिनो ट्रेजरी बेंच अपोजिशन बेंच आबो त्रिपुरा राज्यो सुदु आंगलुकबानि हिंकाय ए एडीसी नि चिनि टीटी एडीसी न आबो खेतबाय आइबाय समानुं तंगो आबो निनि आनि हिनलाया आबो कायसा यूनिक कारण उनकरगो मेघालय ताई विभिन्न जगह मेघालयाव डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से नंगे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नार तंगो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को फैसिलिटीज स्टेट गवर्नमेंट नि फैसिलिटीज सिगार हंकाय 8टा डिस्ट्रिक्ट गसे आबार खायो चिनि जे एडीसी नि एरिया किन्तु अरखानो जों डिस्ट्रिक्ट बुं थाबाय तंका आबनो जों क्लारिफिकेशन खायनो जना हंकाय ताबुक चिनि आबनो इ क्लारिफिकेशन खायगा हंकाय जों बाउलाय खायनानि उनको खायनानि दिन बांग्रु डेभलपिंग रु एडीसी नि एरिया खसजु फायदो हानि अधिकार आं जों जेसु सिरिदु हा खसै फायदो जिरानियाबो चम्पकनगर वागे एडीसी तंगन बले चिनि उनको विश्रामगंज एडीसी तंगन बगे जहरनगर एडीसी तंगन बले शिक्षित तंगरु क्वालिफिकेशन कॉम्पिटेंस उनको चिनि डिमांड सिव आइन सिव बरगो जाने खसबै दं बरगो जाने खातर जा आवन बागे न जों जे सिनायनि बिसिंगो सियानि बिसिंगो बसकां आगोनाय दंगो सियो तंतुतिबो बाक्सा उकलो तंग आवन बागे न जतन पैरेलल बागे खलायै चिनि प्रॉब्लम न सॉल्व खायनानि आव ए एडीसी काउंसिल बिसिंगतिनो चिनि माननीय चिनि काउंसिल चेयरमैन बिसिंगतिनो जों विभिन्न जगह फातानि बरो फाइदे साव नौ नारे कयटा बिल पास उखा कयटा बिल पुटा खायका अब एसेंट उखा गवर्नर नार रहर जाखा आबै साले गांगाय बिल इंडिया मेघालय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहाय कार्बी आंलंनि बहाय और जतन ले यूनिक जतन ले चिनि बिल रहर जाखा बिल न पास खायनानि बागे गवर्नर जतदिन पर्यन्त एसेंट खायखाय एप्रुव खायखाय आबो आइनसिंनिया गंगा नुंबा गवर्नर नि नुंथां साइदे हिनै लोंया आं सानाय नुंबा आं नुंथां सानाय ट्रेजरी बेंच अपोजिशन बेंच आनि कायसा तो फास फायलांलिया मानो तुइबो सावैना दा आलु बागिनो मेनी हैंड्स टुगेदर जे याक जेसु बांगो आसुनो कराकुनो होनाय आनि कदम थाखा हाम